Larga. Gilbert yan. No, matik yan. Latag muna guys. Oh. Aria. Yeah. Kuha kami guys. Nakuha kami oh. Ayun oh. Banak. 1-0. Ano? Ah, malaki na yung banak na. Malaki. Ah. Isa pa. Ang babae. Babae. Oo. Ah, babae. Pag ganyan babae. Malapad. Dalawa na. Tatlo ito. Diba? Oo. Dito ka. Para lalayan. Yan. 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 Babae. Babae. Pag babae, chubby. Taba. Sapatos mo dyan. Ha? Sapatos mo. Wala na, lalabhan lang to. Oh. May dadya mo na yun. Yuhu! Ayan guys, oh. Oh, nakarami na kami. Nakita, oh. Oh. Bangus pa naman tawag ni Joshua niyan. Bangus. So, matambling ha. Oh. Ayun na, di yan scripted. Natulog na. Oh. Natutulog na. Snapper. Snapper. Snapper guys. Malaki rin ah. Kunti pa dyan, no? Damdaman taon. Damdaman taon. Mga bali natin. Snapper. Yan o. Malaki rin oh. Yan. Okay na buhay. Ginawa. Gusto nyo yan ha. Oh. Mamaya balikan namin yun mamaya. Tinitingnan na namin kung may kuha. Meron na eh. Sap-sap. Ay, ano to? Pero masarap to. Pansiw. Prito. Danggit. Danggit. Sakit pa naman pag tusok ka na. Oo. Ito pala yung huli namin guys. Oh. Laking snapper oh. Yan oh. Danggit. Laki oh. Ano mga lain na dyan, di ba? Tumatalon ka pa ha. Oh. Ito pala yung huli namin oh.
Awin na namin tong nahuli namin ha. Prito pa. Prito pa. Ito magpiprito pa. Ano? Alam nyo na. Oh. Yung paborito kong isda nandito. Ayun oh. Hindi pa nasugba. Ayan. Yung nahuli namin, hindi nakuha sa video pero ito guys oh. Ah, Ang putang oh. laki. Inawin namin to. Sa na lang tumalon. Ayun oh. Ba matinik to. Matinik na isda to eh. Sarap yan kilawin. Ayun oh. Kusa na lang tumalon guys oh. Yes. Pandaw na kami. Tanggalin na namin yung lambat. Yung tali. Mubog siguro yan bagis. May lubog pala bangka dito? Ha? Bangos? Banak. Yan. Yan oh, meron na oh. Tingnan mo mga bato ano. Kaya pala. Yan, mga bato na nakuha. Danggit. Yan oh. Yan oh. Marami pa kanina. Oh, yun oh. Yung snapper malaki rin. Ayun oh. Mga danggit, banak. Yun oh. Yan. Dami. Ito. Laki no?